sa re sa, sa ga sa, sa ma sa, sa pa sa, sa dha sa, sa ni sa, sa sa sa, sa ni sa, sa dha sa, sa pa sa, sa ma sa, sa ga sa, sa re sa, sa sa sa। কিন্তু এই এক্সারসাইজটা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমরা নোটগুলোকে গ্লাইড না করি। সা পা সা ধা। Instead of doing that, we should do sa pa sa dha. If you want to do such fun exercises and নিজের vocal skills কে যদি তুমি develop করতে চাও, then come and join Swar Symphony. Don't forget to follow Swar